पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ख्वाजा असराओं के लिए पनाहगाह बनी है। तो लावारिस हैं या तो मुसाफिर हैं, दूसरे शहरों से लाहौर में आते हैं तो उनका इस तरीके से फूलों के साथ वेलकम किया जाता है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है, उनको रहने के लिए बेहतरीन जगह दी जाती है, उनके खाने का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है, बड़े भरपूर तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। औरतों के भी हैं, बच्चों के भी हैं। ख्वाजा असराओं की आपको कहीं नजर नहीं आते। फूड के साथ साथ उनको हेल्थ की सहूलियात भी मिलेंगी, बेसिक नेसेसिटीज भी मिलेंगी। जैसे मैं समझती हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ख्वाजा असराओं के लिए इज्जत की छत का इंतजाम पहली बार ऐसा हुआ है। तो चलें देखें आहिस्ता आहिस्ता आगे हुकूमत हमारे साथ क्या करती है या आवाम हमारे साथ क्या करती है। टांग को क्या हुआ है? जी मेरी टांग को पोलियो है बचपन से। 15 से 20 लोग बड़े इजीली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ऑनिक्स न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। कोई यहाँ पर चीफ गेस्ट नहीं आ रहा, कोई बड़ी शख्सियत नहीं आ रही, बल्कि सोनिया नाज साहिबा के मेहमान ख्वाजा असरा आ रहे हैं जो या तो लावारिस हैं या तो मुसाफिर हैं, दूसरे शहरों से लाहौर में आते हैं तो उनका इस तरीके से फूलों के साथ वेलकम किया जाता है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है, उनको रहने के लिए बेहतरीन जगह दी जाती है, उनके खाने का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है, बड़े भरपूर तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ख्वाजा असरा के लिए पनाहगाह बनी है। पूरे पाकिस्तान से अगर ख्वाजा असरा समझता है कि मैं लावारिस हो चुका हूं, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, बहन भाइयों ने साथ छोड़ दिया, मैं मजबूरी की हालत में कहां जाऊं, तो वो कहीं ना जाए, वो सोनिया नाज साहिबा के पास आए। पनाहगाह बनी हुई है, ये दिल से उनका वेलकम इस तरीके से करेंगे, उस पर फूल बरसाएंगे। तो आइए इनके पनाहगाह को देखते हैं कि क्या क्या सहूलियात मौजूद है, कितने ख्वाजा असरा यहाँ पर रह सकते हैं, जो बुजुर्ग और डिसेबल ख्वाजा असरा हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त अंदाज में आपने ख्वाजा असराओं के लिए पनाहगाह बनाई जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बनी है। जी बस ये अल्लाह पाक का एहसान है और मेरी समझ लें कि ये मेरा पैशन था, मेरी एक बहुत ही ज़रीना ख्वाहिश थी कि जैसा कि आपको पता है लोग एम्पावर्ड होते हैं, चाहे मर्द हो औरत हो ख्वाजा असरा हो, वो कहते हैं हम अपना घर बनाएंगे। तो मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं हमारा घर बनाऊंगी, यानी कि कम्युनिटी होम बनाऊंगी जिसमें हम ख्वाजा असरा सब मिलजुल के रहेंगे, क्योंकि इसकी मैं समझती हूँ बहुत अशद ज़रूरत थी। पाकिस्तान में मर्दों के भी ओल्ड होम्स हैं, औरतों के भी हैं, बच्चों के भी हैं। ख्वाजा असराओं की आपको कहीं नज़र नहीं आते। फिर कुछ मुसाफिर ख्वाजा असरा बेचारे आते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतने अच्छे या महंगे होटल्स में वो स्टे कर सकें, तो उनके लिए भी यहाँ पे सहूलत, शॉर्ट स्टे किसी ने करना है तो उसके लिए भी सहूलत मौजूद है। अगर परमानेंट स्टे करना है तो उसकी कुछ SOPs हैं, हाँ वो SOPs फॉलो करेंगे हम, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। SOPs क्या होंगे? SOPs उनकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगी फ्रॉम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, उधर से वो उनके रजिस्टर्ड होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उसके बाद अगर वहाँ पर उनका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल वो क्लियर है तो फिर इंशाल्लाह हम उनको अलाउ करेंगे और यहाँ पे उनके एडमिशन्स होंगे। यहाँ पर फूड के साथ साथ उनको हेल्थ की सहूलियात भी मिलेंगी, बेसिक नेसेसिटीज़ भी मिलेंगी, और उनकी स्किल डेवलपमेंट पर और उनकी एम्पावरमेंट पे भी काम होगा। पाकिस्तान की पहली ख्वाजा असरा पनाहगाह विजिट भी कर लेते हैं कि देखते हैं कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। बेसिकली हमने अभी ये पर्सनल कैपेसिटी पे बनाया है और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जो कि हमारे पास नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मैं समझती हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, इनकी सहूलियात में भी इजाफा होता जाएगा। ये जो रूम है जो आप देख रहे हैं डिसेबल और सीनियर ख्वाजा असराओं का है, क्योंकि आपको तो डिसेबल लोग भी स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। सीनियर लोगों का भी यूजुअली घुटनों वगैरह का मसला होता है, तो ये सीनियर और बुजुर्ग ख्वाजा असराओं के लिए, डिसेबल ख्वाजा असराओं के लिए यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि सर्दी है तो गर्म लिहाफ भी मौजूद हैं, उनके लिए गर्म बिस्तर भी मौजूद हैं, ब्लैंकेट्स भी मौजूद हैं, और बाकी चीज़ें तो फिर साथ साथ चलती ही रहती। कितने लोगों की कैपेसिटी है इस पनाहगाह में? इसमें तकरीबन कोई 15 से 20 लोग बड़े इजीली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे आई है, अभी इनिशियल स्टेज पे है जी। आगे और भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारी तो कोशिश यही है कि अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए, क्योंकि कहते हैं ना आपकी दिल, नीयत और इरादे साफ हों, पुख्ता हों तो मंजिल मिल ही जाती है। हम इंशाल्लाह इसको वसी पैमाने। हमारी सोसाइटी में ख्वाजा असराओं को लावारिस समझा जाता है, पहली बार ये स्टेप लिया गया है कि ख्वाजा असराओं के लिए एक इज्जत की छत हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, बड़ा मसला है, आपको पता है हमारे लोगों के लिए अपना घर तो दूर की बात, किराए का घर मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। किराए के घर के लिए भी अब लाखों रुपए एडवांस देने पड़ते हैं, फिर गारंटियां, उसकी गारंटी दो, उसकी गारंटी। ख्वाजा असरा को तो जल्दी घर ही नहीं मिलता, ये भी है। तो ये उस चीज से भी इनकी जान छूट जाएगी।
پھر ہم نے خواجہ سراؤں کو ویسٹ نہیں کرنا, مطلب ان کو قید نہیں کرنا, ہم نے ان کو بالکل فری ہینڈ دینا ہے, فری ہینڈ اس سینیریو میں کہ وہ سکل سیکھیں, وہ ایک ڈیولپمنٹ پروگرام سیکھیں, وہ امپاورمنٹ کی طرف آئیں, باعزت زندگی باعزت روزگار کی طرف لے کے, اور انلیگل ایکٹیویٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اور میرے سے بالکل کوئی رابطہ نہ کرے. انلیگل ایکٹیویٹیز تو یہاں کوئی نہیں ہو سکتی. ہاں لیگل جو آپ کی ہے وہ انشاءاللہ ایڈوکیسی ہم کریں گے, ہر طرح کی آپ کی لیگل سپورٹ کریں گے ہم, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. زبردست ہوگا جی. السلام علیکم, وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ دعائیں آپ کی, کرم ہے, اللہ کا شکر, طبیعت ٹھیک ہے؟ دعائیں اللہ کا کرم. خواجہ سراؤں کے لیے عزت کی چھت کا انتظام پہلی بار ایسا ہوا ہے. جی یہ تو ہمارے دیکھنے میں اتنی ضعیف ہو گئے, ہم اتنی عمر ہو گئی ہے, تو یہ تو پہلی دفعہ سونیا ناز نے ایک خوشخبری ہمیں دی ہے کہ ہمیں اپنا تحفظ دیا ہے, اس گھر میں پناہ گاہ دی ہے. تو چلیں دیکھیں آہستہ آہستہ آگے حکومت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے یا عوام ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. زبردست ہو گیا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ جی میری ٹانگ کو پولیو ہے بچپن سے. تو آپ کے پاس اپنا گھر اپنی چھت نہیں تھی؟ نہیں, میرے پاس نہ اپنا گھر تھا, نہ میری اپنی چھت تھی, اور نہ ہی پیرنٹس میرے ساتھ تھے. موم ڈیتھ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بہن بھائی پوچھتے نہیں ہیں, تو میں بہت مجبور تھی, بہت پریشان تھی. کہاں سے آپ؟ میں کراچی سے ہوں, اور میں کراچی سے خصوصاً سونیا ناز کی ریفرنس سے یہاں پر پہنچی ہوں. آپ دونوں ٹانگوں سے چل نہیں سکتے؟ ایک ٹانگ سے اپائج ہوں میں. جی کیا سوچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں یہ جو سٹیپ ہے سونیا ناز صاحبہ کا اپنی کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, عزت کی چھت دینے کے لیے, کیسا ہے؟ بہت اچھا فیصلہ بھی ہے, بہت اچھی سوچ بھی ہے, اور میرا یہ ماننا ہے جس طرح ہم مجبور لوگ ہیں اور ہمیں کرائے سے بچنے کے لیے بھی بہت مسئلے تھے کرائے کے, جس طرح میں محتاج ہوں, مجھ سے اسٹرگل نہیں ہوتا, مجھ سے کمائی نہیں ہوتی, ویل چیئر چلاتی ہوں میں, بہت پریشانی سے میں پیسہ جوڑتی تھی, کرایہ بہت مشکل سے دیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے مالک مکان بھی گھر خالی کروا دیتے تھے. تو اب یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا تو بہت خوشی ہوئی ہے. تو میں خصوصاً کراچی سے یہ چیز سن کے تو میں وہاں سے وینڈ اپ کر کے یہاں آ گئی ہوں کہ چلو مجھے ایک پناہ مل گئی ہے, اپنا گھر مل گیا مجھے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرا جوان ہوتا ہے, جی یا تو وہ اشارے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگ لیتا ہے, یا وہ ڈانس فنکشن میں چلا جاتا ہے. جب بزرگ ہو جاتا ہے تو پھر تو بڑے مشکل حالات ہو جاتے ہوں گے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب چلتی ہے, ٹانگیں چلتی ہیں, ہمت چلتی ہے, حوصلہ چلتا ہے, اس ٹائم تو انسان جدوجہد کرتا رہتا ہے, کماتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو جب خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے, روانگی ٹھنڈی ہو جاتی, تو اس کے بعد پھر آسرے تو ڈھونڈنے پڑتے ہی ہیں نا. اس ٹائم نکریں ڈھونڈتا ہے انسان کے, کیا کرے. آسرا کون ہے؟ آسرا تو اللہ کی ذات ہے, لیکن دیکھیں کسی پہ بھی جینا پڑتا ہے, یہ ماحول ہے, یہ حالات ہیں, کسی نہ کسی کا آسرا دیکھنا پڑتا ہے. تو مہربانی ان لوگوں کی جو ہماری مدد کرتے ہیں, یا جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, یا ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ پیسہ جوڑتے بھی ہیں یا فراغ دل ہوتے ہیں, دریا دل ہوتے ہیں, بہا دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر ہمارے سے کوئی زیادہ مجبور ہوگا تو ہم تو کم نہیں کریں گے ان کے لیے, ہم فوراً دے دیں گے. تو اگر ہم مجبور ہیں تو ہمیں بھی حق ہے لینے کا اور رکھنے کا, یہ چیز تو ہے. چلیں, زبردست ہو گیا جی, ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. آپ دیکھیں کہ بڑا زبردست انتظامات کیے ہوئے ہیں. جو بزرگ اور ڈسیبل خواجہ سرا ہیں, ہماری کمیونٹی ہے یہ, وہ ادھر رہے گی. جو انہوں نے باقیوں کے لیے انتظامات کیے ہیں, اوپر یہ 3 مرلے کا 3 منزلہ پورشن ہے, سوری. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا خواجہ سرا پہلا پناہ گاہ ہے جہاں پر خواجہ سرا آ کر رہ سکیں گے, اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں گے. اب خواجہ سرا لاوارث نہیں رہے, یہ پہلی بار تاریخ میں آواز آ رہی ہے. اللہ حافظ.